Rishachiputram atra surupam rupam tasakaja uripurim maturim Pushvatam Radha Kunda Girivaram Ahoradika Varvasam Raptu Sapratita Kripaya Sri Guru Tam Natosam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hemabhadyavyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikar Smarha Sumurli Manohara Radhikar Sukumama Kripanidri Supriyacharna King Kurin Kuru Tavai Najivami Tvaya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradatam Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasta Sri Rupanga Charivarya Srila Bhakti-vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón como flores, miles de flores a los pies del loto de mi maestro espiritual Nitya Lila Pravishta Ashtotarasta Sri Bhakti-vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, Srila Prabhupada y a todo el Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad Sri Bhaktivichar Vishnu Maharaj, Pujapad Sri Bhakta Sundar Sannyasi Maharaj, and all Ananya Titankipadgan, all the sannyasis, brahmacharis, Vaishnavas and Vaishnavis, my pranam. Y también ofrezco mis respetuosas reverencias a Pujapad Sri Bhaktivichar Vishnu Maharaj, Pujapad Sri Bhakti Sundar Swami Maharaj, de la misma forma a todos los sannyasis Maharajas y a todos los Vaishnavas y Vaishnavis. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we have gathered together to begin the celebration of the 150th anniversary of the appearance of Prabhupada Srila Bhakti Sarasvati Thakura in this world. En la misericordia sin causa de Shri Guru y Gauranga, el día de hoy todos estamos aquí presentes y reunidos para celebrar a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en sus 150 años. Ishwarera Jannatiti Jehino Pavitra Seimata Vaishnavera Titira Charitra. Sri Vrindavandas Thakur, he said, just as the appearance of the Supreme Lord in this world is so glorious and so purifying, in the same way, the appearance of a Vaishnava in this world is so purifying and glorious, like the appearance of God Himself. Sri Vrindavandas Thakur dice, la aparición de Krishna es tan gloriosa, su descenso en este mundo material, así como también la aparición y el descenso de su devoto puro, así de glorioso es también su descenso. In fact, Sri Krishna has said, Mad Bhakta Pujavyadika, the worship of my devotee is superior than my worship even.
Y Krishna mismo dice, bheda-abheda-tattva, la adoración a mi devoto es incluso superior a mi propia adoración. So, great benefit is there by glorifying the great Vaishnavas who have appeared in this world. Y entonces ahí hay un gran beneficio al adorar a estos Vaishnavas puros que descienden a este mundo. Our Srila Raghunath Das Goswami Pad here said, Yaditscha avasam brajabhuvi saragam pratijanur yuvadangam tatchat paracharitam aradavilase swarupam sirupam sakanam yathasya brajamapi sputam prena nitya smara nama tadatvam srinumana. Oh my dear mind, if you really want to attain the Nitya Seva of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan, in Brajabhumi, Srila Raghunath Das Goswami en su Manasiksha dice, oh mi querida mente, si tú quieres obtener el servicio puro a Sri Sri Radha Krishna en Goloka Vrindavan, Yuvadangam Tatsat Paricharitam, if you want to do the Paricharya Seva, bathing Radha and Krishna, dressing Radha and Krishna, combing their hair, giving massage, then you'll have to do something, lifetime after lifetime. Raghunath Das Goswami continúa, si tú deseas hacer este Paricharya Seva, si tú quieres bañar a la divina pareja, si tú quieres vestir a la divina pareja o si quieres dar masajes a la divina pareja, debes hacer una sola cosa, vida tras vida. What is that? ¿Cuál es eso? One must call out with great love to Swarup Damodar Goswami, Uno debe llamar con gran amor ¿a quién? A Swarup Damodar Goswami, to Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, a Srila Rupa Goswami, a Srila Sanatan Goswami, and all the great acharyas coming in their line, that Rupanuga, Gaudiya, Guru Varga. y a todos los grandes acharyas que descienden en esta línea de la Rupa Nuga Gaudiya Varga. Bow down to them with great love. Postrarse ante ellos con gran amor, Remember them with great love. acordarse, hacer remembranza de ellos con gran amor. And by this remembrance, this giving this honor, calling out to them with great love, a wonderful result will come. One will attain the Nitya Seva of Radha and Krishna. Y así, al llamarlos con gran amor, acordarse con gran amor de estos Rupanuga acharyas, entonces todos ellos, ¿qué nos va a permitir hacer? Poder servir a la divina pareja. So it's easy to call out, oh Prabhupada. Entonces es muy fácil llamar, oh Prabhupada. It's easy to bow down to Srila Prabhupada. Es muy fácil postrarse ante Srila Prabhupada And remember Srila Prabhupada. y recordar a Srila Prabhupada. But here Raghunath Das Goswami says, Putam Premna, you have to do it with great love. Pero aquí Srila Raghunath Das Goswami dice, aquí debes hacerlo con gran amor. That's not so easy. Y eso no es tan fácil. Where will that love come from? ¿Y de dónde vendrá ese amor? So this is why we have come to this festival. Y entonces ese es el por qué hemos venido todos a este gran festival. Because by hearing the glories of Srila Prabhupada from the lips of our dear Pujapad Maharaj, Pujapad Sri Vishnu Maharaj, Pujapad Sri Atulananda Acharya, and all the great senior devotees here, by hearing from them with great honor, with great faith, then love for Srila Prabhupada will come in the heart. This is why we have come to this festival. Y entonces al escuchar las glorificaciones que realicen todos los oradores especiales, todos los sannyasis, maharajas especiales, y nosotros escuchamos con gran amor y con respeto y honramos esas glorificaciones, entonces también a nosotros vendrá ese amor, podremos sentir ese gran amor por Srila Prabhupada. The subject is very profound. It's not simple and easy to understand. The glories of Srila Prabhupada. El tema de las glorias de Srila Prabhupada es algo muy profundo y no es fácil de entender. Vaishnava chine nari devara shakati. Kevani chinibo mui adam alpamati. Even the great demigods, they cannot understand the glories of pure Vaishnavas. Incluso los grandes semidioses no pueden entender las glorias de los devotos de los Vaishnavas puros. So how can Adam Alpamati, a very fallen person with a very minute intelligence like myself, understand Srila Prabhupada? Y entonces, ¿cómo las almas condicionadas de diminuta inteligencia vamos a poder entender las glorias de Srila Prabhupada?
But the possibility becomes true when, with great honor, we hear from the lips of pure Vaishnavas. Then we can realize. Y entonces la posibilidad del bhakti se va a manifestar cuando nosotros escuchemos honremos con gran respeto, escuchemos las glorias de Srila Prabhupada a través de los labios de los Vaishnavas puros. The glories of pure Vaishnavas are very confidential. Las glorias de los Vaishnavas puros son muy confidenciales. When Sri Krishna was about to appear in this world, and he was in the womb of Devaki, then all the devotees came and they were offering prayers. Satyam, Satya Pratham, Satya Param Satyam, and they were glorifying Krishna before he appeared. Antes que Krishna mismo se manifestara en este mundo, estando en el vientre de madre Devaki, los semidioses vinieron y le ofrecieron oraciones. But when Prahlad Maharaj was in the womb of his mother, then what happened? Indra and all the devotees came. They wanted to kill him. They did not know who is this person who is about to be born. So the Vaishnava's glories are more confidential than Krishna even. Pero en cambio, cuando Prahlad Maharaj estaba en el vientre de su madre, los semidioses como Indra y demás no sabían quién era él, sino al contrario, deseaban matarlo. Entonces las glorias de los Vaishnavas, de los devotos puros, son aún más confidenciales. Who can understand the pastimes of our most beloved Srila Prabhupada? ¿Quién puede realmente entender los pasatiempos de nuestro más amado Srila Prabhupada? Vaishnavera Kriyamuda Vigna Nabhajai. Even very learned scholars, they cannot understand the words and the behavior, the activities of great associates of the Lord who appear in this world. Incluso grandes eruditos o académicos no pueden entender el comportamiento, las actividades de los Vaishnavas puros en este mundo. It is said, Vajrad api katurani mriduni kusumadapi lokotaranam chetansi kono vigyatam ishvaraha. Those persons who are lokotara, they have come from beyond this world. Kono vigyatam ishvara, who can understand them? On the one hand, Vajradapi katurani, they are harder than a thunderbolt. And at the same time, mriduni kusumadapi, they are softer than a flower. Y entonces se dice en este verso que aquellas personalidades trascendentales más allá de este mundo material son muy difíciles de entender. ¿Quién podría realmente entenderlos? Porque por un lado ellos tienen una gravedad y una dureza. So we see especially these qualities manifested in Srila Prabhupada. Y por otro lado tienen una suavidad y una dulzura, y estas cualidades se manifiestan en Srila Prabhupada. Rasa basa hoy jadi siddhanta virod sahite na pare prabhu mani hoy krod. It is said that Chaitanya Mahaprabhu, though he was janadapi sunichena, more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, but he could not tolerate rasabas dosh. He could not tolerate apasiddhanta. También se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien era la corporificación del Trinad Sunichena, que era más humilde que una brizna de hierba y más tolerante que un árbol, pero había algo que él no podía tolerar y era la apasiddhanta, las malas concepciones del Siddhanta. So Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura, being Gaura Prayojan, a very near and dear associate of Chaitanya Mahaprabhu, he also could not tolerate the apasiddhanta, deviations from the absolute truth. Y de la misma forma, Srila Prabhupada, quien era un Gaura Priyajana, un gran asociado de Gauranga Mahaprabhu, él no podía tolerar ningún apasiddhanta, ninguna desviación del Siddhanta de Señor Supremo. Rupanuga Virudapa Siddhanta Dvanta Harine, he was destroying anything which went against the teachings of Srila Rupa Goswami. Y él destruía cualquier enseñanza que iba en contra de las enseñanzas de Srila Rupa Goswami. So in this he was harder than a thunderbolt. Y entonces así, de esta forma, él era más duro que un trueno. One day, there was one magistrate, and his son was very, very ill, very sick. Un día ocurrió que había un gran magistrado y su hijo estaba muy enfermo. And Srila Prabhupada came to see him. Y Srila Prabhupada vino a verlo. He told Srila Prabhupada,
you are a sadhu, my son is dying, you should use your powers to save the life of my son. Y le dijo, oh Srila Prabhupada, tú eres un sadhu, deberías utilizar tu poder para devolverle la fuerza a mi hijo, que recupere su salud. Srila Prabhupada said, I do not do miracles like this. Y Srila Prabhupada le respondió, oh, yo no hago ningún tipo de milagros de I don't have the power over life and death. Yo no tengo ningún poder sobre la muerte o la vida. But I can change the way that you see the situation, your darshan. Pero lo que puedo hacer es que cambies tú la forma que ves, tu perspectiva sobre esta situación. So then that man said, all right, if you cannot do it, but your God can do it. So you should pray to your God, Krishna, and tell him to save my son. Y le dijo, bueno, tú no puedes hacerlo, pero sí tu Dios, así que órale a tu Dios y pídele que salve a mi hijo. So then what would you say? If it was you, what would you say? Y entonces ustedes qué dirían si fuera el caso suyo de que su hijo estuviese así enfermo. It may be that someone will say, yes, I'm praying just now. Oh, Krishna, oh Mahaprabhu, please save his son. Tal vez ustedes dirían, oh, voy a orar, por favor Dios, sálvalo, por favor. But Srila Prabhupada is not in Maya. Pero Srila Prabhupada no está en Maya. He's not in illusion. Él no está en esta ilusión. He's not a sentimental. No es ningún sentimental. And superstitious. Y tampoco supersticioso. He has complete perfect vision, and he knows that everything that happens is the mercy of Krishna. Él tenía una visión completa y trascendental y que todo lo que sucedía es solo por la misericordia de Krishna. So when that magistrate said, ask your God to save my son, Srila Prabhupada directly replied to him, I will not engage in a campaign to obstruct the desire of God. If it's God's desire he should die, then he should die. Y entonces, inmediatamente Srila Prabhupada, al escuchar lo que este magistrado le pedía, oh, tú debes pedir a tu Dios para que se salve mi hijo, inmediatamente Srila Prabhupada dijo, yo no me voy a comprometer, no voy a hacer ninguna campaña que vaya en contra del deseo de Dios. Si Dios desea que tu hijo muera, pues así debe ser. Try to understand, he said, we are not the enjoyers of this world. Tratan de entender, nosotros no somos los disfrutadores de este mundo. We are the eternal servants of Adoksaj, the transcendental Lord who is beyond the range of our senses. Nosotros solo somos los sirvientes de Adokshaya, de aquel Señor Supremo que va más allá de nuestros sentidos. And so, to teach us this, to help us understand this, the Supreme Lord, out of His causeless mercy, has very kindly decorated the whole universe with garlands of millions of problems. Y entonces, para ayudarnos a entender este propósito, el Señor Supremo, Dios ha hecho, por su propia bondad, ¿qué ha hecho? Ha decorado este mundo con miles de guirnaldas de problemas. You know, when there's a festival and before the festival everyone comes, they decorate with flowers everywhere. Ustedes saben que antes de que inicie un festival agarramos flores y decoramos con las flores. So the materialistic person, he's looking here and there and thinking, oh, this is a problem, this is a difficulty. But the pure devotee is saying, God is so kind. It's like a festival. God has decorated the whole world with the flowers of difficulties, just out of His causeless mercy to help us. Y entonces una persona materialista pensará y verá, hay problema aquí, hay problema allá, pero un devoto puro de Krishna va a pensar, oh, cuán misericordioso es mi Señor, que ha hecho de este mundo un festival y ha decorado con guirnaldas de problemas para nuestro propio beneficio. So to the materialistic person, it seems like the Vaishnava is very harsh, hard like a thunderbolt, but really he's full of love, soft as a rose. Para una persona materialista pensará que el Vaishnava es alguien duro y áspero, pero en realidad él tiene un corazón muy suave y dulce. There was another very dignitary in Bengal. He was a high court judge. También había un gobernante, un dignatorio que vivía en Bengal. And he had a small daughter, and she became very sick. Y él tenía una pequeña hija que también se enfermó. And while she was sick, then that judge, he was going to the temple every day. Y mientras ella estaba enferma, el padre iba diariamente al templo. He was worshipping his guru every day. Estaba adorando a su guru cada día. He was chanting Gaura, Gaura, Gaura all the time.
Él estaba cantando Gaura Gaura todo el tiempo. So many persons, they were impressed. They said, oh, what devotion he has. Y muchas personas estaban sorprendidos, impresionados de wow, cuánta devoción tiene esta persona. Then after some time, that little girl, her breathing became very, very difficult. And she passed away. Pero con el tiempo, la respiración de esta pequeña niña que estaba enferma empezó a decaer, a dificultarse y finalmente ella dejó el cuerpo. So then that judge, he told everyone, there's no God. Y entonces este juez dijo, oh, no existe Dios. God does not exist. Dios no existe. This is only imagination. Esto es solo una imaginación. If there were a God, he would have saved my daughter. Porque si hubiera un Dios, hubiera salvado a mi hija. And then everyone would have more, people's faith in him would increase. Y así entonces la fe de más personas aumentaría. So I don't believe in Chaitanya Mahaprabhu. Entonces no creo, no tengo fe en Chaitanya Mahaprabhu. Our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura said, oh, he says he is worshipping Chaitanya Mahaprabhu, but his Chaitanya Mahaprabhu that he is worshipping and our Chaitanya Mahaprabhu that we are worshipping is completely different. Y entonces Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, oh, esa persona, ese juez piensa que está adorando a Chaitanya Mahaprabhu, pero el Chaitanya Mahaprabhu que nosotros adoramos es completamente diferente al Chaitanya Mahaprabhu que él está adorando. We are worshipping that Chaitanya Mahaprabhu who is loved by Srivas Thakur. Nosotros estamos adorando a Chaitanya Mahaprabhu, quien Srivas Thakur adoraba a Chaitanya Mahaprabhu. Kalarava Shuni Jadui Prabhu Bayapai Tabi Aji Ganga Pravashino Sarvatai. When Chaitanya Mahaprabhu's kirtan was going on in Srivasangam, during the kirtan, Srivas Thakur's son, in another room, he died, he passed away, and all the ladies of the household, they were crying. Y entonces durante una noche de kirtan de Mahaprabhu en Srivasanga, en la casa de Srivas Thakur, durante ese kirtan su hijo dejó el cuerpo, murió. Chaitanya Mahaprabhu was in Antardasha, absorbed internally in the pastimes of Sri Krishna. Y Chaitanya Mahaprabhu estaba absorto en Antardasha, absorto en los pasatiempos internos de Krishna. Srila Prabhupada said, Srivas Thakur went to his family members who were crying, and he said, if by you crying, Chaitanya Mahaprabhu, from his internal mood, Vayapai, he'll come to external consciousness, then not only will you lose a son, but you'll lose your husband also. I'll go and drown myself in the Ganges. Y entonces al ver esto, Srivas Thakur entró a esta habitación donde la madre y otras personas estaban llorando a este hijo muerto, y entró Srivas Thakur y dijo, si por su llanto ustedes ocasionan que Chaitanya Mahaprabhu salga de su absorción interna, vuelva a la absorción externa, entonces no solamente perderás un hijo, sino que perderás también un esposo. Just see the bhakti of Srivas Thakur. He thinks that Mahaprabhu, losing his spurti, losing his trance, is much more important than the passing away of his own son. Y entonces vean ese ejemplo de Srivas Thakur, que era más importante el spurti, la visión, la absorción de Chaitanya Mahaprabhu que el propio fallecimiento de su hijo. So, Srila Prabhupada said, oh, we worship that Mahaprabhu who is loved by Srivas Thakur. Y entonces Srila Prabhupada dijo, o nosotros adoramos a aquel Chaitanya Mahaprabhu quien es adorado por Srivas Thakur. We worship that Chaitanya Mahaprabhu who is loved by Rupa Goswami. Nosotros adoramos a aquel Chaitanya Mahaprabhu que es adorado por Srila Rupa Goswami. Virchai mai dandam dinabandho dayamba gateyapina bhavata kachidanyam masti nipatatir chatakoti nimbaramba navambas tadapikila payura stuyate chatakena. Srila Rupa Goswami Pad, he said, O Dinabandhu Krishna, you are my only shelter. Srila Rupa Goswami dice, oh Dinabandhu, oh Krishna, tú eres mi único refugio. It does not matter if you give mercy to me or if you give punishment to me. Y no importa si tú me das misericordia o me castigas. But I never turn to anyone else but you. Y
nunca yo veré, no me dirigiré a nadie excepto a ti. I am like a chatak bird. The chatak bird is such a peculiar bird that this bird never drinks water from the ground, from any puddle or lake or river. This bird only drinks the water that comes directly from the cloud. Y soy como el pájaro chatak, que quiere decir ese pájaro chatak, no bebe agua de ningún río, de ningún lago, ni de ningún estanque, solo él bebe del agua que cae de la lluvia. So that little bird, that helpless bird, is very, very thirsty. Y entonces este pequeño pájaro desesperanzado, quien está sediento, and will never give up the Ganasham, the Sham color cloud, whether the cloud gives some raindrops or whether the cloud gives thunderbolts. Y entonces él nunca abandonará esta nube Ganasham, esta nube de color Sham oscuro, y entonces esperará que llueva o no llueva, depende de esta misericordia. So Rupa Goswami said, I am like that. Oh my Lord, you can give me mercy or you can smash me. O esta misma nube puede dar truenos y tormentas. Y entonces él mismo dice, no importa si tú me das misericordia o me das castigo. But I only look to you for shelter. I will never look down to take shelter of anything in this world. Pero solamente miraré hacia arriba, miraré hacia ti para tomar refugio tuyo y nunca miraré nada que esté bajo tuyo. Srila Prabhupada said, we worship that Krishna, about whom Srimati Radharani has said, Nagani apanna dukkha sabi banchit tarasuka tarasuka amara tatparya mori yadi diya dukkha tarahara mahasuka sehi dukkha mora sukavarya. Srimati Radhika said, I never count my own happiness. Y nosotros adoramos a ese Krishna que a través de este verso Srimati Radhika dice, yo nunca veo mi propia felicidad. I only think about the happiness of Krishna. Yo solamente pienso sobre la felicidad de Tarasuka Krishna. Amar Tatparya. The happiness of Krishna is the purport of my life. Porque la felicidad de Krishna es el propósito de mi vida. And if Krishna gets happiness by giving me suffering, then that suffering is my greatest happiness. Y si Krishna siente felicidad al darme sufrimiento a mí, entonces ese sufrimiento se convierte en mi propia felicidad. So how wonderful is Srila Prabhupada? He never compromised in speaking the truth. Even to persons, their children are dying in front of them, but he will speak the absolute truth. Y miren cuán maravilloso es Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que él nunca comprometía la verdad absoluta, el Siddhanta, incluso entre personas o un hijo muriendo, él nunca comprometía el Siddhanta o la verdad absoluta. Because he is fixed in that transcendental realm as the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham and the eternal associate of Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan and on the bank of Radhakund. Porque él teniendo esta visión trascendental y siendo un asociado trascendental en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu y también siendo un asociado íntimo en los Nikunjas de Vrindavan y en las orillas del Radhakunda. Once Srila Prabhupada, he was having his pastime of old age and sickness and staying in Jagannath Puri. Una vez ocurrió que cuando Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura estaba llevando a cabo estos pasatiempos de enfermedad en Jagannath Puri, and after the Snan Yatra of Lord Jagannath, at that time then there's no darshan of Lord Jagannath for 15 days, and Chaitanya Mahaprabhu, he used to go to the temple of Alanath in Brahmagiri at that time. y entonces durante los pasatiempos del señor Jagannath, después de Snan Yatra, después de 15 días, Chaitanya Mahaprabhu solía visitar esta villa que se llama Alanath. So, Srila Prabhupada being absorbed in remembering Mahaprabhu's Leela, after the Snan Yatra, he told his disciples, I want to go to the Alanath temple and stay there in Brahmagiri. Y entonces, después de que Srila Prabhupada estaba haciendo este pasatiempo de enfermedad, él dijo, estando absorto en este pasatiempo, Chaitanya Mahaprabhu, cuando visita a Alanath, entonces él dijo, quiero ir a este lugar llamado Alanath y quiero quedarme en Brahmagiri. So his disciples, they said, but Prabhupada, there's no comfortable place to stay there and it's extremely hot there right now. It's very, very hot.
Y sus discípulos de Srila Prabhupada le dijeron, no es posible, eres extremadamente caliente y no hay ningún lugar cómodo en donde tú te puedas quedar. Srila Prabhupada immediately replied, Y Srila Prabhupada inmediatamente les respondió, Stitva bahir vajana yantra nibadatori pani vikashanavasam mridu vijayani uttunga keli kalita srama bindu jalam alopayami manite smita maharani. He quoted a verse of Sankalpa Kalpadruma of Srila Vishnu Thakur. Él inmediatamente respondió con este verso que citó del Sankalpa Kalpadruma de Vishwanath Chakravarti Thakur. In this verse, Srila Vishnu Thakur is praying, oh, when will that day come to me? Y en este verso Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está orando, ¿cuándo ese día vendrá a mí? When I will be the dasi of Srimati Radharani. Cuando yo sea la dasi, la sirvienta de Srimati Radharani. And when Sri Radha and Krishna meet together in a beautiful Nikunja. Cuando se encuentren Sri Radha Krishna en un hermoso Nikunja, I will sit outside. Me voy a sentar afuera. And there will be a rope. Ya habrá una cuerda. And this rope goes up and then across and is attached to a fan inside the kunj. So I'll sit outside pulling the rope, and when Radha and Krishna are playing inside and they become very hot from their learning pastimes, then they'll be fanned and they'll be very cool. Y entonces esta cuerda está sujeta, es vertical y luego es horizontal, que entra al Nikunja donde están Radha y Krishna, y este tiene un abanico. Entonces cuando realicen los pasatiempos Radha y Krishna, entonces ellos estarán o sentirán calor. Entonces yo simplemente tiraré de la cuerda o jalaré la cuerda y este abanico los va a refrescar. And though while I am fanning, at that time I cannot have darshan of Radha Krishna's Leela, but just by hearing the tinkling of the bracelets, the waist bells, ankle bells, and various ornaments of Radha and Krishna, just by listening, I can understand their pastimes, and I'll have a very big smile of great satisfaction on my face, thinking, oh, what pastimes Radha and Krishna are playing in the kunj. Y aunque no pueda ver directamente este pasatiempo, al mover esta cuerda, al abancarlos, solamente por el tintileo de sus brazaletes, de sus tobilleras, podré darme cuenta de qué tipo de pasatiempos están llevando a cabo Radha Krishna en el Nikunja. So Srila Prabhupada immediately spoke this verse. Y entonces así Srila Prabhupada inmediatamente habló este verso. If someone will tell me, oh, don't go to that place, it's very hot. Y si alguien va a decirme a mí, There's no AC. no vayas a este lugar porque es muy caliente, porque no hay aire acondicionado, Then I can agree with them, yes, I will go. tal vez pueda estar de acuerdo y diga, sí, cierto, no voy a ir. But when they said to Srila Prabhupada, oh, it's very hot there, all they could think of, oh, then Radha Krishna will be very hot. I have to go there so I can fan them. Pero Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cuando escuchó esto de que estaba muy caliente el ambiente, porque él estaba absorto, dijo, oh, Radha y Krishna también están sintiendo calor, entonces inmediatamente debo ir ahí y abanicarlos. This is the Atimarcha Charitra, the supernatural characteristics of Srila Prabhupada. On the one hand, he is harder than a thunderbolt, and on the other hand, softer than a flower, and always absorbed in the Nitya Seva Radha and Krishna. Y entonces estas son las características supernaturales de Srila Prabhupada. Por un lado, él era duro, áspero como un trueno, pero por otro lado, él era suave, de corazón suave, y él así realizaba su Nitya Seva, así a Radha Krishna. Nityalila Pravishta Om Vishnupada Shodhara Satasi Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Bale Vrindavan Bihari Lala Ki Jai Varisani Wali Ki Jai 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 Sri Radhe Shah Gaur Premanand Sriman Prema Prayojan Prabhu